अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 29 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चीदा ख़बरें हैं, उस पर बात करेंगे, अपने तजिए देंगे। आप दोस्त कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चीन के मिलिट्री कार्गो जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं और ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान को नामालूम हथियार जो है वो फराहम कर दिए गए हैं। एक बड़ी ख़बर है, पाकिस्तान को बाहरी हथियार जो है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हालात मुसलसल कशीदा हैं। जो जंगी मशक़ें चल रही है, ऐसे मौके पे जो मिलिट्री कार्गो है चीन का Y-20 और 2 पाकिस्तान पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कतर ने नाज़रीन डबल गेम खेली है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक ऐसा किरदार अदा किया जिससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में एक ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहा था जिस पे कतर ने पाकिस्तान को रोका। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो ख़बरें सामने आई हैं, कल्लात में बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है जिसमें 6 बेले के दहशतगर्दों को हलाक किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वादी तिरा में नाज़रीन एक बार फिर अवाम जरगा लेके आए हैं और दहशतगर्दों को खुदा का वास्ता दिया है कि इलाका छोड़ के चले जाएं, हमारे लिए बड़े मसाइल हो रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ये दूसरा बड़ा जरगा है जो कबाइलिया माहिदीन का शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को अपने इलाके से निकलने के लिए इन्होंने जो है वो खुलेआम बातें की हैं। अफ़गानिस्तान के साबिक सफ़ीर ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। जो ताजिकिस्तान पे ड्रोन हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान को मुलविस करार दिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो मजहबी आलम नाज़रीन मजहबी आलिम शेख डॉक्टर इज़्ज़तुल्लाह जो कल उनकी शहादत हुई थी, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो मज़ीद डिटेल सामने आ रही हैं कि वो यतीम खाना चला रहे थे और 250 यतीम बच्चों को उसकी कफ़ालत जो है वो कर रहे थे और माहाना उनकी फैमिली को 15,000 रुपये दे रहे थे। Allah khair to our brother, alhamdulillah, who has sent us zakat money. Alhamdulillah, it will be distributed among 230 orphans. Alhamdulillah, from 15,000 above and below, inshallah. With it, alhamdulillah, we bought them clothes. You know, these kids got clothes. Alhamdulillah. अब उन पे हमला करने की वजह क्या बनी, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि आप दोस्तों के तावन से हमारा चैनल जो है वो चल रहा है और आप दोस्तों का तावन हमें दरकार है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ख़बरें हैं कि चीन की तरफ से पाकिस्तान में 2 Y-20 मुतअद्दिद जो कार्गोज़ हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं नूर खान एयर बेस और उसमें नामालूम हथियार, ये इंडिया की मीडिया की ख़बरें आ रही हैं और उसमें पाकिस्तान को हथियार फराहम किए हैं। जो मई में हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि उनको PL-15 का अंदाज़ा नहीं था। जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे वो भी एक्सपोर्ट वर्जन नहीं था, ओरिजिनल था। उससे इंडिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और उनके 7 फाइटर जेट पाकिस्तान ने तबाह कर दिए थे। वो पाकिस्तान ने BVR मिसाइल इस्तेमाल किए थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल PL-15 J-10C से। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी कि उस टाइम पे पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार मौजूद थे। फिर उनको कहा गया कि आप जो है वो अपने बॉर्डर से 300 किलोमीटर मज़ीद अंदर चले जाएं, अपने फाइटर जेट लेके जाएं, वरना पाकिस्तान का जो इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सिस्टम पाकिस्तान का है चाइना के साथ, चाइना सैटेलाइट जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो साइबर हमले पाकिस्तान ने किए थे, वॉक सिस्टम जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, तो उनसे साफ ने जो कारकर्दगी दिखाई थी उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा था भारत को। तो उस शिकस्त का बदला लेने के लिए वो पाकिस्तान पे चढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया और ट्रंप बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान ने 7 से 8 खूबसूरत मिलियंस ऑफ डॉलर के तैयारे जो है वो गिराए हैं। तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले रहे मगर पाकिस्तान का ही कह रहे हैं और इंडिया के दुम पे पाँव रख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जब से ये जंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने से कतराते हैं। जहाँ पे ट्रंप जाता है वहाँ से वो दूर भाग जाते हैं, वहाँ पे उस प्रोग्राम में शिरकत ही नहीं करते। तो अब जो दोबारा वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनके अवाम भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इलेक्शन होना, अगर इंडिया में आपने इलेक्शन जीतना है तो पाकिस्तान पे हमला करें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करें, तो वहाँ पे जो हिंदुत्व है उसका रेशो बढ़ा हुआ है या तो सेकुलर जमातों का ज़ोर कम हो गया जो इंडिया में थी। पहले से पहले सेकुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी तो वो थोड़ा
होला हाथ रखती थी और ताल्लुकात भी उनके साथ अच्छे हुआ करते थे। अब वहाँ पे हिंदुत्व टाइप की RSS टाइप की हुकूमत है, तो मुश्किलात मुसलमानों को वहाँ पे भी आ रही हैं। करीबी जो उनके बॉर्डर पे ममालिक हैं बांग्लादेश, उनको भी बड़े मसाइल आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जो हमला किया, जो पाकिस्तान ने उनका गुरूर तोड़ा, जो उनकी चौधराहट ख़त्म की, उसके बाद वो हमले की ताक में बैठे। अब जब ये खबर फैली है, उनकी मीडिया से आ रही है कि पाकिस्तान नूर खान एयरबेस पे Y-20 जो है मिलिट्री कार्गो चीन के वो मुतअद्दिद तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तान को नामालूम मिसाइल्स और हथियार दे दिए। अब इस नामालूम हथियार में कौन कौन से हथियार होंगे? ख़तरनाक हथियार से डेफिनेटली लेस होंगे, और ये इंडिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास कौन से मुहलिक हथियार पहुंच गए, तो उनकी बड़ी तबाही होगी। उनको अंदाज़ा है, एक तो नहीं लगता ये एक्सरसाइजेज जो कर रहे हैं, मगर उनको मौका नहीं मिल रहा पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है और पाकिस्तान की एक्सरसाइजेज भी जो है वो चल रही हैं। इंडिया ने जो चाल चली कि 2 महाज पे पाकिस्तान के साथ लड़ा जाएगा, अफ़गानिस्तान को एतमाद में लेके कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रंट ज़रा ज़्यादा खुल जाए तो फिर उनके लिए हमला आसान हो जाएगा। पाकिस्तान दोनों महाज पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मुकम्मल तौर पे रेडी है। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी नाज़रीन जो ख़बरें आ रही हैं, जो आज इसाक डार ने इंकशाफ किया है, इंतहाई अहम इंकशाफ किया है कि हम ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो अफ़गानिस्तान में करने जा रहे थे। जितने भी TTP की शिद्दत पसंद दहशतगर्द थे उनको ख़त्म करने जा रहे थे, मगर कतर ने हमसे रब्ता किया और हमें उनको अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान हमला करना चाह रहा है और ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहा है, TTP की शिद्दत पसंदों को ख़त्म करने जा रहा है। तो उन्होंने हमसे रब्ता किया और सालसी के लिए पेशकश की, और उस सालसी में फिर हमने देखा कि जो मुज़ाकरात के दौरान जो है वो फ़ोन करते थे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप राज़ी, दूसरा ग्रुप नहीं राज़ी। तो ये इसाक डार ने जो ग्रुप के अंदर की बातें हैं वो की हैं कि पाकिस्तान तो वो करने जा रहा था, मगर मुश्किलात अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रही थी, और कतर ने जब हमको रोका है तो हमने वो ऑपरेशन बंद कर दिया। तो कतर डबल गेम भी खेल रहा है। उनका जो चैनल है अल जज़ीरा वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल लगा हुआ है, और जो उन्होंने फिर जब सालसी की थी, आपको याद होगा जब पहला राउंड था कतर में, तो उन्होंने जो रीराइट किया था, अपनी स्टेटमेंट दोबारा जारी की थी, उसमें ड्यूरन लाइन जो है वो बॉर्डर को जो है वो ख़त्म कर दिया था। ये उन्होंने फिर उसी से लग रहा था कि ये तावन कर रहे हैं बाकायदा जो है अफ़गानिस्तान की। अब मज़ीद इसाक डार साहब ने, नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ये बातें ओपन कर दी है कि कतर ने बीच में ये रोल प्ले किया है, और जो कतर का इस टाइम पे रोल है वो डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान के सामने एक्सपोज हो गया है। हालांकि कतर के और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और कतर ने अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं, और पाकिस्तान ने ही कतर के ज़रिए दोहा में दफ्तर वगैरह खुला के 2020 में इन तालिबान को अमेरिका के साथ बैठाया। उस वजह से ये कतर जो है, दुनिया के ममालिक ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे सुलह सफाई जो है जितने ममालिक की होती है वहीं पे अब कोशिश की जाती है। तालिबान भी वो सब कुछ भूल गए, और पता नहीं कतर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो डबल गेम कैसे खेल रहा है, कैसे खेल पाया, और अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और मुसलसल जैसे ही पाकिस्तान के साथ उनके कशीदा ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ रहे हैं, इस दौरान उन्होंने अपने सफ़ीर जो है वो भी काबुल में तैनात कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल के एक ऑपरेशन को पाकिस्तान में रुकवाया, जो पाकिस्तान ऑपरेशन करने जा रहा था उससे पाकिस्तान को रोका गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने नाज़रीन पाकिस्तान से दरख्वास्त की है, जो आज इसाक डार साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने रब्ता किया कि जो अफ़गानिस्तान में बुनियादी इंसानी अशिया की खुराक वगैरह जो है वो पहुंचानी है। और इसाक डार ने कहा है कि मैंने मिलिट्री के सरबराह से बात कर ली है, फील्ड मार्शल से, वज़ीर-ए-आज़म से ही बात कर लूँगा, और कल आपको अच्छी खबर मिलेगी। मतलब पाकिस्तान ये अशिया जो है यहाँ से बॉर्डर खोल के वहाँ पे, क्योंकि काबुल के अवाम के साथ या अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये इसाक डार ने कहा है। और ऐसा है भी, दोनों ममालिक के अवाम जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं दहशतगर्दी से, शिद्दत पसंदी से, बॉर्डर बंद होने से, काफ़ी मुश्किलात जो है वो दोनों ममालिक के अवाम को पेश आ रही हैं। साथ नाज़रीन, कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। बढ़ते हुए दहशतगर्दी BLA की बढ़ रही थी और BLF की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है कल्लात में, और 6 शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो
BLA کے تھے بلوچ لبریشن آرمی کے، ان کو ہلاک کیا پاکستان نے، ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور ان سے امریکی اسلحہ برآمد کر لیا ہے جو افغانستان میں افغان طالبان استعمال کر رہے ہیں اور امریکہ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو بار بار BLA سے اور یہاں پہ TTP سے اسلحہ برآمد ہونا، وہ بھی وہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، تو یہ مشکلات پاکستان کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ وادی طیرہ میں ناظرین جولائی میں ایک جرگہ ہوا تھا، وادی طیرہ کے عوام نے، خیبر کے عوام دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ گئے تھے، کیونکہ یہ TTP کے لوگ جو ہیں یہ تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، وادی طیرہ، باجوڑ، دیر، چترال، مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں، مگر ہے تو پاکستانی، اور اسی خیبر پختونخوا کے 98%، 99% یہی لوگ ہیں، بیچ میں جو تھوڑا بہت، یہ پاکستان کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، باقی جو پرسنٹیج تھی وہ پاکستان کے چاروں صوبوں جو ہے اس میں 98% خیبر پختونخوا کی ہے، مگر زیادہ پھر جو باہر جاتے ہیں تو افغانستان کا بھی 10-15% اگر اس کو ملائیں تو 10-15%، اس طرح سمجھے کہ 85% پاکستانی طالبان اور 15% تقریباً افغان شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ ان TTP کے ساتھ حافظ گل بہادر گروپ میں، اور اس گروپ میں جو ہے وہ TTP کے گروپ میں جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ وادی طیرہ میں زیادہ تعداد ہے جو افغانستان سے گروپس آئے ہیں اور جو وادی طیرہ میں اس ٹائم پہ ہیں، جس طرح کل ISPR نے بھی کہا تھا، DG ISPR نے، کہ وادی طیرہ میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم ہے نہیں، کوئی وہاں پہ حکومت نہیں ہے، کوئی ذلی حکومت نہیں ہے، کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے، شدت پسندی، دہشت گردی ہے، اسمگلنگ ہے، تو اسے تو انکار نہیں کیا جاتا۔ اب وادی طیرہ کے عوام نے جو جولائی 2025 کو خیبر میں یہ گئے تھے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پہ، اور اس ٹائم بھی ان کو قرآن کا واسطہ دیا تھا کہ آپ ہمارے علاقے سے نکل جائیں۔ اس ٹائم پہ بھی انہوں نے 3 دن کا ٹائم لیا تھا کہ ہم افغانستان میں اپنے کمانڈر سے بات کریں گے، اس کے بعد ہی آپ کو بتائیں گے۔ کمانڈر سے بات کرنے کے بعد وہ علاقے سے ہٹ گئے تھے۔ ہم نے اس ٹائم پہ بھی کہا تھا کہ ناظرین یہ جرگے لے کے جانا، اس پہ بات کرنا، یہ 3-4 مہینے بعد پھر توڑ دیتے ہیں اپنے جو وعدے، اپنے جو معاہدے اور جو جرگے ہوتے ہیں، پھر اس کے خلاف جو ہے 2-3 مہینے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پھر ویسا ہی ہوا، اب پھر وادی طیرہ کے عمائدین جو ہے وہ انہوں نے جرگہ کیا ہے، اور انہوں نے قرآن کا واسطہ دیا ہے، رسول کا واسطہ دیا ہے کہ آپ کی موجودگی سے یہاں پہ ہمارے گھروں میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو عوام کو مشکلات آ رہی ہیں، جو آپریشنز ہو رہے ہیں، تو اس سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، اور آپ کے علاقے کی وجہ سے ہمارا علاقہ جو ہے وہ بدامنی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ یہ ہمارے علاقے چھوڑ دیں، شدت پسندی، دہشت گردی اگر آپ کو یہ مناسب لگتا ہے، آپ اگر اسلام کو فالو کرتے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں قبائلی عمائدین نے بڑے کلیئر کی ہیں۔ تو قبائلی عمائدین وادی طیرہ میں بڑے کلیئر آ گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، اور طیرہ پہ ناظرین مسلسل ہم 6-7 دفعہ ویلاگ کر چکے ہیں سب سے پہلے کہ وہاں پہ آپریشن ہوگا، کیونکہ جس طرح باجوڑ میں کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ لوئے مامون اور مامون میں جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ شدت پسند دہشت گردوں کی تعداد زیادہ ہے، اور افغان شدت پسند دہشت گرد بھی اس میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔ تو باجوڑ میں آپریشن ہوا، اب وادی طیرہ میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ مسلسل اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور روزانہ 3-4 جگہ پہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جھڑپیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اب وہاں پہ باقاعدہ ایسا لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کرنے جا رہے ہیں، اور عوام نے ایک بار پھر جو جرگہ لے کے گئے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ شدت پسند جرگے کو مان لیں، وہ رابطہ کریں گے پھر افغانستان میں، پھر ان کو بتائیں گے، وہ ناظرین یہ وہی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ افغانستان کے سابق سفیر ملا عبدالضعیف ناظرین جو پاکستان میں سفیر تھے اور امریکہ کے حوالے کیے گئے تھے، انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ تاجکستان، چین اور افغانستان کے تعلقات پاکستان خراب کر رہا ہے، اور آج کل جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ ڈرون حملے پاکستان کی وجہ سے ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے۔ ویسے بھی یہ اشارے افغان حکومت بھی پاکستان کی طرف اشارے کر رہے ہیں، مگر چین کو، تاجکستان کو اور دیگر ممالک کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 23 سے زائد شدت پسند تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں۔ پاکستان اس طرح کی کھیل کم از کم نہیں کرتا، پاکستان اوپن کارروائی کرتا ہے، جو افغانستان میں وہ کئی بار کر چکا ہے۔ اس طرح کی کارروائی اپنے دوست ممالک کے خلاف پاکستان کبھی نہیں کرے گا، اور یہ تاجکستان کی انٹیلیجنس موجود ہے، چین کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی انٹیلیجنس کے روابط ہوئے ہیں، اور افغانستان میں آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے جو شدت پسند دہشت گرد تنظیم ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ پاکستان کی طرف سے بھی فضائی حملوں کے امکانات زیادہ روشن ہیں، کیونکہ پاکستان کے سینیٹر اور وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے بھی
جو ترجمان ہیں حکومت کے، انہوں نے بھی اوپنلی کہا ہے کہ داعش کے ٹھکانے موجود ہیں، ان کے خلاف پاکستان کارروائی کرے گا، افغانستان کے اندر کارروائی کرے گا، اور ٹی ٹی پی کی شدت پسندوں کے خلاف بھی پاکستان کارروائی کرے گا۔ ناظرین، مذہبی ایک عالم تھے، پشاور سفید ڈیری میں ایک مذہبی مدرسے سے ان کا واسطہ تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد شیخ ڈاکٹر عزت اللہ وہ جو ہے واپس آ رہے تھے، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ تھے، 2 بچوں کے ساتھ تھے، ان پہ فائرنگ کی گئی، ایک بیٹے سمیت وہ شہید ہو گئے تھے۔ بتایا جا رہا تھا کہ ان کے کسی کے ساتھ زیادہ معاملات ہے نہیں، ان پہ یہ حملہ کیسے ہوا؟ 250 سے زائد بچوں کی وہ کفالت کر رہے تھے، یتیم بچوں کی، اور ماہانہ ان کی فیملیز کو 15,000 روپے دے رہے تھے۔ مگر ناظرین، اکتوبر میں ہی 1 ماہ پہلے تقریباً انہوں نے طالبان کے خلاف اور داعش کے خلاف کھل کے بولے تھے، اور بولا تھا کہ یہ جہاد جو ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کی افواج کے خلاف جو ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو بڑی تفصیل سے وہ گئے تھے کہ میں ان کو سمجھاؤں گا، اور میں ایک بار بات نہیں کرتا، جب ایک بار میں شروع ہو جاتا ہوں تو پھر میں 1 مہینے تک وہاں پہ لگا رہتا ہوں ان کے خلاف، اور میں اب شروع ہو گیا ہوں، اور میں ان کو بتائے گا 1 مہینے تک میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ تو اب اس دوران جو ہے، اور میں یہ بھی الفاظ استعمال کیے تھے کہ میں چمڑے ادھیڑ دوں گا، اور یہ جو جہاد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑی جا رہی ہے یہ جہاد ہے نہیں، یہ شرپسندی ہے، شدت پسندی ہے طالبان کی، بلا وجہ جو ہے وہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف یہ حملہ ہوا اور ان کو شہید کیا گیا، اور یہ ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ تو اس پہ زیادہ تر باتیں چل رہی تھی کہ یار یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی 250 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کر رہے تھے، اور ان کے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی وغیرہ تھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ طالبان اور داعش کے خلاف جو ہے وہ کھل کے بولتے تھے کہ یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑنا یہ جہاد نہیں ہے، یہ شدت پسندی اور دہشت گردی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔